adlaw mga guys, karong adlaw day kay gisugot ni mama nga paprito naning puso sa saging ug ako day ning gimikos-mikos. Pag humanog mikos-mikos naghaling dayon ta para atong itak ang atong puso sa saging. Kay ning init naman ang kalaha ato dayong gibutangan og edible. Init naman kayo ang edible maong gibutang na nato ang puso sa saging. Ang sagol day sa atong puso nga saging kay 1/4 nga cornstarch o isa ka crispy fry. Ug diring dapita ato na dining gibali para dili siya mapagod. Ug diring dapita kay luto na naman ato dayong gihaon. Samtang gaprito ta kining bata mao pay tigkaon sa tong prinito. Samtang kita gaprito nya siya galingkod-lingkod ra gakaon. Gihaya bata lagi. Ko agngisi bataan. Ug fast forward mga guys, mao din itanan atong naprito nga puso sa saging. Kay luto naman diri na ta sa atong exciting nga part nga magkaon ang tilawan ni atong niluto nga puso sa saging. Awa. Mura pud siya kuanay pati sa burger. Mga unta mga guys, dili man ko kapanghatag yun ninyo kay gigatan-aw raman mo maong diri lang ni kutob ang atong video.